I hate education. हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है. And this will be a sad reality of our Indian education system. दुनिया में कुछ लोग होते हैं कॉलेज नहीं जाते पर जिंदगी सब कुछ सिखा देती है. डिग्रीज नहीं लेते पर डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं. Do something you're very passionate about and don't try to chase what is kind of the hot passion of the day. और बाकी सब वो बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं बिना सोचे. और ये बात तब समझ आती है जब सब कुछ जाया हो चुका होता है. वक्त, एनर्जी, ख्वाब. और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक. क्यों नहीं जा रहे? दुख है सर, क्या बोलूं. मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर. बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ. ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया. टॉपर थे, सब कुछ टाइम पे किया, डिग्री मिल गई, लेकिन जिंदगी बस चलती गई. कुछ मिसिंग था, वो सीखने को मिला ही नहीं जो सच में जरूरी था. कभी सोचा जो तुम बन गए हो वो तुम्हारी मर्जी थी या सिर्फ एक पपेट हो जिसके धागे किसी और के हाथ में थे. जिंदगी का स्टेज तुम्हारा था भी या सिर्फ तुम्हारा नाम अनाउंस हुआ था किसी और के लिखे हुए रूल के लिए. और अब तुम रेस में हो लेकिन फिनिश लाइन दिखाई नहीं देती. सिर्फ तकन है, प्रेशर है, खामोशी है. याद रखो मसला तुम में नहीं है, मसला उन रास्तों में है जहाँ सब बिना सोचे चल पड़ते हैं. जब पूरी दुनिया एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो तुम्हारा रुकना, सोचना, पूछना सबसे बड़ा रिबेलियन बन जाता है. मगर ये तुम्हारी नाअहली नहीं, ये दुनिया की बेसोची समझी रेस है. और अब इस रेस का रुख बदलने का वक्त आ गया है. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको. उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक फैक्ट्री वर्कर बन सको. धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे. हर तीसरे ग्रेजुएट का ये हाल है. डिग्री हाथ में पर नौकरी से महरूम. ये सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं, ये दुनिया भर का निजाम बन चुका है. और ये सिर्फ महसूस नहीं होता, डेटा भी यही कह रहा है. यूनेस्को के मुताबिक 43% ग्रेजुएट्स ऐसे काम कर रहे हैं जो इनकी डिग्री से ताल्लुक नहीं रखते. क्यों? क्योंकि मजबूर है. कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी असल में किसकी है? तुम्हारी या उन लोगों की जो फैसला करते हैं कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? और ये मत समझना कि ये फैसले तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं. इनके पीछे एक पुराना सिस्टम है, एक जाल जो बचपन से तुम्हारी जिंदगी को शेप करता रहा है और तुम इससे बेखबर थे. तो फैक्ट्री में क्या होता है, घंटी बजती है, टन 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 टन. उस घंटी पे आ जाए और फैक्ट्री की घंटी पे लंच करे, फैक्ट्री घंटी पे जाए. तो घंटी रिप्लिकेट कर दी स्कूल में. स्कूल से ही 3-4 साल का बच्चा स्कूल है तब से उसके कान में है कि घंटी से पहले पूछना है, घंटी पे खाना है. वो उसको लेबर बना रहे तब से. शायद लगता हो कि तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो, मगर असल में तुम भीड़ का हिस्सा हो जो हर सुबह घंटी बजते ही उठती है, शाम को वापस जाती है, फिर सो जाती है ताकि अगला दिन भी वैसा ही हो. शहर का सीन हो या स्कूल का ग्राउंड, हर जगह एक पैटर्न है. सवाल नहीं, सिर्फ चलना और चरवाहा. सिस्टम का हर हिस्सा है, सिलेबस से लेकर टाइम टेबल तक. कभी सोचा कि ये सब कुछ एक ही तरीके से क्यों चलता रहा है एक वजह, ताकि तुम बिना सवाल किए बस चलते रहो. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. और ऐसे ही तुम एक दायरे में घूमते रहते हो. तुम्हें लगता है कि ये तरीका तो हमेशा से ऐसे ही था, मगर असल में ये तरीका बनाया गया था, सोची समझी स्ट्रेटेजी थी ताकि लोग सिर्फ सुने, माने और कभी पूछे नहीं. कॉलोनाइजेशन के दौर में ब्रिटिश एम्पायर ने इसी मॉडल को अपनी कॉलोनीज में रिप्लिकेट किया, सिर्फ एक वजह से, कंट्रोल. 1835 में मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, जहां ऐसा सिलेबस डिजाइन किया गया जो सिर्फ ओबीडिएंट क्लर्क्स तैयार करे, थिंकर्स नहीं. Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. और ये मॉडल सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहा, आज भी बहुत सी जगहों पर वही सोच, वही स्ट्रक्चर और वही गोल जिंदा है. बस यूनिफॉर्म बदल गए मगर लीश अब भी टाइट है. उन्नीसवीं सदी बरतानिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. फैक्ट्रीज को चाहिए थे ऐसे लोग जो वक्त के पाबंद हो, सवाल ना करे, सिर्फ काम करे जैसे मशीन. और हाल मिला प्रशिया के मॉडल में. जोहान फेक्चे कह चुका था, वी नीड एन एजुकेशन सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस ओबीडिएंट सिटीजन्स. स्कूल बन गया फैक्ट्री का फीडर. बच्चे ट्रेन किए गए ताकि वो सोचने के बजाय सिर्फ फॉलो करें.
یونیفارمز انڈیویجویلٹی ختم، بیل وقت کا غلام، سلیبس جو حکومت چاہے وہی سیکھو، ایک کنویئر بیلٹ سسٹم، کلاس 1 سے شروع ڈگری تک چلتے جاؤ، پھر جاب، پھر ریٹائرمنٹ۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا بدل گئی، سسٹم نہیں۔ موبائل فونز 150 years ago, mobile phones today. Cars 150 years ago, cars today. Classrooms 150 years ago, classrooms today. اور یہ ہے سچائی ان فیکٹریز کی جو ہیومن روبوٹس بناتی ہیں۔ آج دنیا اے آئی، بلاک چین اور مارس تک پہنچ چکی ہے، مگر سکولز وہی رٹا، وہی آؤٹ ڈیٹڈ فارمولاز۔ پیٹر ڈرکر نے کہا تھا the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself but to act with yesterday's logic۔ مطلب یہ کہ جب سب کچھ بدل رہا ہو، دنیا، جابز، ٹیکنالوجی، سوچنے کا طریقہ، تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم پھر بھی پرانے طریقوں سے کام لیں۔ کل کے فارمولے آج کے مسائل حل نہیں کرتے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2025 تک 50% ورک فورس کو نئے سکلز چاہیے ہوں گے۔ لنکڈ ان کی 2023 رپورٹ کہتی ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ اے آئی لٹریسی، ڈیٹا انالیسس، کریٹو پرابلم سالونگ، مگر سکولز اب بھی کوادریٹک ایکویشنز میں اٹکے ہیں۔ ڈیلوائٹ کے سروے میں آیا ہے 60% ینگ پروفیشنلز اپنی جابز چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی یہ سیکھ ہی نہیں پائے کہ ان کا پیشن کیا ہے۔ جاب نہیں ملتی، مشورہ ملتا ہے ماسٹرز کر لو، پھر پی ایچ ڈی، مگر اصل میں پنجرے کے اندر ایک اور پنجرہ۔ میں علی ہوں، ڈگری بھی ہے، انٹرنشپ بھی، مگر جاب 3 سال سے صرف یہی سن رہا ہوں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کبھی لگتا ہے کیا کمی رہ گئی، پھر کہتے ہیں اور پڑھو، مگر اندر سے آواز آتی ہے کیا میں صرف ایک فولڈر ہوں جس میں سرٹیفکیٹس بھرنے ہیں؟ اور علی اکیلا نہیں۔ Millions of young Indians compete for jobs with the government, far outnumbering the number of vacancies. Only 1 to 3% of all applicants ultimately succeed in securing a position. ایسے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جو ہر نئے کورس کو اپنی قسمت سمجھتے ہیں، مگر ہر بار سننے کو ملتا ہے ایکسپیرینس نہیں ہے یا پوزیشن فل ہو چکی ہے۔ نیشنل بیورو آف اکنامک ریسرچ کہتا ہے جو لوگ خود سے اسکل سیکھ کر انٹرپرینیورشپ کا رخ کرتے ہیں وہ ایوریج ڈگری ہولڈر سے زیادہ کماتے ہیں ود ان 10 years۔ تو دیکھ لو بھائی، امریکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہے نا، ابھی سلو چل رہا ہے کام، مندے میں 10 سے 12 مطلب انڈیا کا موٹا موٹا 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ جب کام اچھا چلتا ہے تو 16 لاکھ روپے انڈیا کے کما رہے ہیں۔ اتنا تو کوئی مطلب وہاں پہ ڈاکٹر بھی نہیں کما رہا۔ آج بھی ہزاروں اسٹوڈنٹس وہی راستہ چلتے ہیں، نہ سمجھ کے نہ اپنی مرضی سے، صرف اس لیے کہ سب ویسا ہی کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ رک گئے، سوچا اگر یہ سب اتنا بیکار لگتا ہے تو پھر ہم کسی اور کے لکھے ہوئے اسکرپٹ میں کیوں جیے؟ ان لوگوں نے سسٹم کی بھیڑ چھوڑی، زندگی کو اپنے طریقے سے لکھا، یعنی راستہ ہے مگر ڈگری کے اندر نہیں، سیکھنے کی لگن میں چھپا ہے۔ ایڈیسن اسکول ڈراپ آؤٹ تھا، ٹیچرز نے کہا سلو لرنر، آج ہر گھر میں بلب اس کی وجہ سے ہے۔ اسٹیو جابز جو انسرٹینٹی سے گزرا، کالج چھوڑا، سلیبس چھوڑا، لیکن کیوریاسٹی کبھی نہیں چھوڑی، آج ایپل اس کا نتیجہ ہے۔ عرفہ کریم صرف 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بنی۔ سندر پچائے ایک عام زندگی سے نکل کر گوگل کا CEO بنا۔ تنمے بٹ کوئی فارمل میڈیا ڈگری نہیں لیکن ڈیجیٹل امپائر کڑی کی۔ بوئن سلاٹ کالج چھوڑا، اوشن کلین اپ پروجیکٹ لانچ کیا پلاسٹک پولوشن ختم کرنے کے لیے۔ ان سب نے پرمیشن کا ویٹ نہیں کیا، سسٹم کے اسکرپٹ سے ہٹ کے چلے۔ میکائلا اولمر 11 سال میں ہنی بزنس شروع کیا، اب سوشل انٹرپرینیور ہے۔ الیگزس اوہانین بغیر ماسٹر پلان کے ریڈٹ کو فاؤنڈ کیا۔ ہشام سرور ڈگری نہیں ہے لیکن فری لانسنگ پلیٹ فارمز پر کمال کر رہا ہے۔ یہ ایکسیپشنز نہیں ہے، یہ پروف ہے۔ ان سب میں ایک بات کامن تھی، سسٹم کو ٹول سمجھا، زنجیر نہیں۔ لیکن باقی لوگ وہ سسٹم کے نئے ورژن میں ہی پھنس گئے۔ میٹرک، انٹر، ڈگری، جاب، ریٹائرمنٹ، وہی فارمولا، وہی جھوٹ۔ ڈگری لے لو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب تک ڈگری ملتی ہے دنیا آلریڈی بدل چکی ہوتی ہے۔ آج دنیا کو چاہیے کریٹیویٹی، کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، اور تمہیں سکھایا گیا کیا؟ صرف یاد کرنا۔ مگر نئے دور کا دروازہ کھلا ہے، تم خود سیکھ سکتے ہو، لیکن سیکھ رہے ہو یا اب بھی گھنٹی کا انتظار ہے؟ سسٹم ایک ڈیزائن تھا، اب ڈیزائن تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جیف بیزوس کہہ چکا ہے ڈبل دا نمبر آف ایکسپیریمنٹس اینڈ یو ڈبل یور انوینٹیونیس، یعنی سوال اٹھانا، ایکسپیریمنٹ کرنا، یہی اصل تعلیم ہے جو کسی کتاب کی محتاج نہیں۔ وقت ہے سیکھو، اپ گریڈ کرو، ورنہ سسٹم تمہارا وقت کھا جائے گا اور تم صرف ایک امپلائی ID بن کے رہ جاؤ گے۔ ریسرچ کہتی ہے موسٹ پیپل اسپینڈ 70% آف دیئر لائف ڈوئنگ ورک دیٹ مینٹلی ایگزاسٹس them but never fulfills them۔
तुम्हारा जहन चुप हो जाएगा, रूह हर दिन थोड़ी और सुस्त हो जाएगी, प्रोटीन की लेयर्स बढ़ती जाएंगी लेकिन अंदर से कुछ मर रहा होगा, और एक दिन तुम खुद से पूछोगे क्या मैं सिर्फ इसीलिए जिंदा हूँ? जवाब पहले से लिखा होगा। चुपचाप काम करो, सब यही करते हैं, मगर तुम जानते हो कि असल जिंदगी वो है जो तुम खुद डिफाइन करो। इंटरनेट ने दुनिया को हॉरिजॉन्टल बना दिया है। नॉलेज अब किसी किताब, किसी क्लास की मोहताज नहीं, तुम कुछ भी सीख सकते हो। वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक्स, कंटेंट क्रिएशन, सिर्फ चाहिए क्या? क्यूरियोसिटी। गूगल AI स्टूडियो करके एक प्लेटफॉर्म है। देयर इज अ ऑप्शन टू शेयर योर स्क्रीन रियल टाइम। सो मुझे कोडिंग नहीं आता है, I keep playing with all these open source repositories and all, और मैं stuck हो जाता हूँ because मुझे नहीं आता है coding. So I can share my screen with Google AI Studio and I can literally talk to it और वो मुझे guide करेगा, click on this button. लॉकडाउन के दौरान फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर 25% सरजाया। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है पोस्ट लॉकडाउन गिग इकोनॉमी $455 बिलियन एंड ग्रोइंग। पावर शिफ्ट हुआ कंपनियों से लोगों तक। कोर्सेरा कहता है 640% लर्नर्स बढ़ गए एक साल में। एलन मस्क साउथ अफ्रीका से प्रोग्रामिंग खुद सीखी, फिजिक्स खुद पढ़ी, स्पेस एक्स बनाई। सिस्टम उसके लिए रुकावट नहीं था, वो खुद सिस्टम बन गया। तुम्हारा सिलेबस क्या है जो तुम खुद लिखो? तुम्हारा कैरियर क्या है जो तुम खुद डिजाइन करो? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जुकरबर्ग सब ड्रॉप आउट्स थे, मगर सिर्फ ड्रॉप आउट नहीं, सीकर्स थे। मसला ये नहीं कि डिग्री लो या नहीं, मसला ये है क्या तुम सिर्फ डिग्री तक महदूद हो। लर्निंग और एजुकेशन में फर्क है। एजुकेशन सिस्टम देता है, लर्निंग तुम खुद तलाश करते हो। एरिक होफर ने कहा था जो नए दौर में सीखता है वो जमीन का वारिस बनता है, बाकी सिर्फ गुजरी दुनिया का हिस्सा बनते हैं। वक्त इंतजार नहीं करता, तुम करते रहोगे, डिग्री का, सैलरी का, और वक्त तुम्हारा सब कुछ खा जाएगा। अफसोस ये नहीं होगा कि तुम फेल हुए, अफसोस ये होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे अंदर क्या छुपा है? आर्ट, कोडिंग, राइटिंग, क्या तुमने कभी एक्सप्लोर किया या सिर्फ इंतजार करोगे कि तुम्हें बताया जाए? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, वही पुराना या नया, जहां तुम अपनी लर्निंग के मालिक हो। अगर तुम खुद फैसला नहीं करोगे, जिंदगी तुम्हें फैक्ट्री की एक और मशीन बना देगी। क्या तुम वो आवाज सुन रहे हो? योर टाइम इज फाइनाइट। और जब वक्त चला जाता है सिर्फ एक सोच रहती है, काश किसी और रास्ते पर चला होता, सिर्फ काश। वक्त जाया करने का जमाना गया, अब खुद को वापस हासिल करने का वक्त है। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा है तो दिल से शुक्रिया। मैं न जाने कितने दिनों से मेहनत कर रहा था इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए, और आखिरकार ये तैयार होकर आप तक पहुंच गई है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको कोई कमी महसूस हुई या आपका कोई फीडबैक हो, और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैल सके, क्योंकि अभी हम एक नया चैनल बना रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और एंड तक देखने के लिए।